श्रीरामपुर संसदीय सीट से चौथी बार सांसद बनने पर कल्याण बनर्जी के सम्मान में रिष्टा के रविंद्र भवन में रिष्टा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा की अध्यक्षता में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए चौथी बार सांसद निर्वाचित होने पर कल्याण बनर्जी को सम्मानित किया गया। उन्हें पुष्पहार, पगड़ी पहनाई गई, उपहार भेंट किया गया। मिश्रा ने कहा कि श्रीरामपुर लोकसभा केंद्र में हुए अविरल विकास को जनता ने वोट किया। इस सम्मान समारोह में वाइस चेयरमैन जाहिद हसन खान, पार्षद सुखसागर मिश्रा, अधिवक्ता राजेंद्र चतुर्वेदी सहित तमाम पार्षद उपस्थित रहे। कल्याण बनर्जी ने अपने वक्तव्य में एनडीए सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार का सफाया हो जाएगा। स्थिति यह होगी कि विपक्ष के लायक भी एनडीए नहीं रहेगा। देश की जनता के साथ फरेब करने वाली एनडीए सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने विजय सागर मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि रिष्टा का चौतरफा विकास हो रहा है, आगे भी यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इसी तरह श्रीरामपुर में भी श्रीरामपुर नगर पालिका की तरफ से सांसद कल्याण बनर्जी को सम्मानित किया गया। অপোজিশন লিডারের জায়গাটাও পাবে না, 30-এর নিচে নেমে যাবে। যারা কুৎসায় গেলে রাজনীতির মূল লক্ষ্য, কুৎসা করাটাই হচ্ছে রাজনীতির মূল কারণ থাকে, ঘৃণা করাটা, হিংসা করাটা যাদের মূল কারণ থাকে, সেটাই যাদের ওয়েপন হয়ে থাকে, তারা রাজনীতিতে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। আর নরেন্দ্র মোদী যখন থাকবে না, বিজেপিটাই হাওয়া হয়ে কোথায় বেরিয়ে চলে যাবে। ওই যখন আর প্রধানমন্ত্রী থাকবে না, তখন বিজেপিটাই কোথায় হাওয়া হয়ে চলে যাবে। দেখতে থাকুন শুধু। আর 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতিটাই পাল্টে যাবে। তাই সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করুন। আর 21শে জুলাই আসছে। 21শে জুলাইয়ের জন্য নিঃসন্দেহে সমস্ত রকমের প্রিপারেশন মিটিং হয়েছে। 21শে জুলাই সবাই মিলে আবার আপনারা যাবেন, সবাই মিলে যত মানুষকে নিয়ে যায়, এবং প্রত্যেকবারই 21শে জুলাই রেকর্ড হয়। আর এবারে পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে আবার নতুন রেকর্ড তৈরি হবে, এই আশা করি। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।